ସମସ୍ତଙ୍କୁ OCI ମ୍ୟାଥ୍ ପାଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନର ପାର୍ଟ 1 ପଢ଼ିବା। ଆଜି କେବଳ ପାର୍ଟ 1ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆଗେ ଜାଣିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ହୋଲ୍, ମାନେ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ। ହୋଲ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି ପିକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା ହୋଲ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନିଏ, ତାକୁ କେତେ ପାର୍ଟ କଲି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗ କରିଦେଲି। 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଲି ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଭାଗ କଲି, ଯେତିକି ଭାଗ କଲି ତାକୁ ଲେଖିବା ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗ, 4 ଭାଗ ଟୋଟାଲ। 4ଟା ବେଳେ ଟୋଟାଲ ବୁଝେଇବ। ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ କାଢ଼ି ଆଣିଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଭଗ୍ନାଂଶ, ମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କହିଥାନ୍ତି। 1/4। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ମନେକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ କରିଛି ନା 4 ଭାଗ କରିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ତାକୁ ତଳେ କେତେ ଲେଖିଲେ 4। 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ଭାଗ ଆଣିଲି, 1 2 3 ଭାଗ ମୁଁ ନେଇ ଆଇଲି, ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ 3/4। 4 ଭାଗରୁ ମୁଁ 3 ଭାଗ ଆଣିଲି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଭଗ୍ନାଂଶ। ଭଗ୍ନାଂଶର ଦୁଇଟା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ? ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 3/4 ହଉ 1/4 ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ? ଉପର ଟର୍ମ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଲବ, ତଳ ପାଟକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ହର। ସେମିତି ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ? ଉପର ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାକୁ କହିଲେ ନ୍ୟୁମେରେଟର, ତଳ ପାର୍ଟକୁ କହିଲେ ଆମେ ଡିନୋମିନେଟର। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲେଖିଲେ 1/4, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିଲା ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ସମଭଗ୍ନାଂଶ। ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଜାଣିବା କେମିତି? ସମସ୍ତେଙ୍କୁ ଦେଖ, ଇଏ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାନେ ଅଧା ନେଇଛି, 2ରୁ ଅଧା ନେଇଛି। ସେମିତି ଦେଖ, ଇଏ 4ରୁ 2 ମାନେ 4 ଭାଗ କରିବା 2 ଭାଗ ଅଧା ନେଲା। 6 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ, ସମସ୍ତେ ଅଧା ଅଧା ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିଲେ ଅଧା ପାଇଲେ, ସେଇ ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ଭାଗ କରିଦେବା, ଏମିତି ଦେଖ ଏପଟ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ନେଲି 2 ଭାଗ ନେଲି। ସେମିତି 6 ଭାଗ ଯଦି କରିବା, ଏପଟେ 3 ପାର୍ଟ ମୁଁ ନେଇଆଇଲି, ସେଇ ଦେଖ ଅଧା ଆଣୁଛ ସବୁଆଡ଼େ। ସେମିତି 8 ଭାଗରୁ ବି 4 ଭାଗ ଆଣିପାରିବ। 8 ଭାଗରୁ ଦେଖ ଏଇପଟ 4 ଭାଗ ଅଧା ଆଣିଲ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ। କେମିତି କରିପାରିବ? 2 କେ 2, 2 ଦୁନେ 4। ଦେଖ ରେଜଲ୍ଟ 1/2, 3 କେ 3, 3 ଦୁନେ 6, 1/2। ସେଇଭଳିଆ 4 କେ 4, 4 ଦୁନେ 8। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ 1/2 ବା ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସହିତ ସମାନ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। 1/2 ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ, 2/4, 3/6, 4/8, ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ସମାନ। କେମିତି ପା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେମିତି ବନେଇବା? ଧର 1/2 ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ 2 2 ଗୁଣେ, ତାହେଲେ ପାଇଲି ମୁଁ 2/4। ସେମିତି 1/2 ଅଛି, 3 3 ଗୁଣେ କେତେ ପାଇଲି? 3/6। ଏମିତି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଆ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣିଆ, ଲବରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଆ ହର ସେତିକି ଗୁଣିଆ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଧର 1/2 ଅଛି, ମୁଁ 15 15 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କେତେ ପାଇଲ? 15 1 ଜାର 15, 15 2 ଜାର 30, 15/30। ଇଏ ଦେଖ 30 ଭାଗରୁ 15 ମାନେ ଅଧା ନେଇଛି। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେମିତି ବନେଇଲେ ନା, ଲବ ହର ସହିତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଯାହା ହେବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ମୂଳ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭରୁ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ତାର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି 18/24, 18/24।
ୟାକୁ ଏତେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବା ତାକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଭାଗ କରିହେବନି। ଯେମିତି ଯଦି ପ୍ରଥମେ କାଟିବା 2ରେ କାଟିବା 2 ନୂଆ 18, 2ରେ କାଟିଲେ 24 କି 12 ପଡ଼ିବ। ଏଗେନ୍ ଧର ମୁଁ 3 କାଟିଲି 3 3 9 3 6 12, ଏଇ ଯେଉଁ 3/4 ହେଲା ୟା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି 3/4କୁ 18/24ର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ଲୋଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ୟା ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ମ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖ ଦୁଇଥର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆମେ 2ରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ, ତାପରେ 3ରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ। ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏକା ଥରକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥରକର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କେମିତି 2 3 6ର ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥ 18/24ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେବା ଯେ 18କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଥିବ 24କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଥିବ। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 6। 6 3 18, 6 4 24। ଦେଖ ସେମ୍ ନମ୍ବର 3/4 ପାଇଲେ। ଏଠୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ତାର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ମ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ବାର ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଦିଏ। ମାନେ ଆଡ଼ିସନ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେମିତି ଦେଖ 30/40, ଦେଖ ଇଏ 10ରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ। 10 3 30, 10 4 40, ବା ଆମେ 0 0 ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ବି ସେତିକି ଆମେ ପାଇବା। 0 0 କଟିବା ମାନେ 10ରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମାନେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଉପର ତଳେ ସେମ୍ ନମ୍ବର ସହିତ, ତେଣୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ମ କଲେ ସେମ୍ ନମ୍ବରକୁ ତଳ ଉପର ସହିତ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି 81/117। ଯଦି ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ମ ଚାହିଁବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମ୍ବର କହିବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ସେଇ ନମ୍ବରରେ। ଭାବୁଛି 9 ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବେ, 9 9 81। ଯଦି ମୁଁ 81 ଅଛି, ଏଠି 117 ଅଛି। ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ 9 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 9 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। 81ର 9 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ 9, 117ରୁ 9 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ 13। ଦେଖ 9/13 ଯେଉଁ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବାନି। ଏକୁ କୁହନ୍ତି ତାର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ମାନେ ଉଭୟ ପଟେ ଆମେ ହରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବ। ଆମେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ହରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ତାର କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। 9 ଏଠିଆଙ୍କର କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ, ମାନେ HCF ଗସ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛ। ଏଠି ଦେଖ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛ 2ରେ, ଏଠି 3ରେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ ହେଲା 6। 2 3 କେତେ ହେବ? 6। 6ର ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ସିଏ ହେଲା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା HCF। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ। ଏଠି କିଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଦ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍। ତା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା? 1/4, ମାନେ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟରୁ 1 ପାର୍ଟ ଦେବା, ତା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି 1/4। ସେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ 3 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ 1/2। ଟିକେ ଆଗରୁ କଲେ 1/2ର 3ଟି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେମ୍ ନମ୍ବରକୁ 1 ଆଉ 2 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଉପର ଆଉ ତଳ ସହିତ। କେମିତି ଦେଖ 1/2 ଅଛି, ଆମେ ଧର 2 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ପାଇଲେ ନା 2/4। ଏଗେନ୍ 1/2 ଅଛି, ଉଭୟ ପଟରେ ଆମେ 3 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, କେତେ ପାଇଲେ 3/6। ସେମିତି 1/2 ଅଛି, 1/2 ଅଛି। ଏଗେନ୍ ଆମେ 4 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, 4 4 4 2 8। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ 2/4, 3/6, 4/8। ଇଏ ହେଲେ ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁମେରେଟର ଯେତିକି ଗୁଣୁଛନ୍ତି ଡିନୋମିନେଟର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସେମାନେ 1/2ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ କିଏ କେଉଁ ସବୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। 1/2 ଥିଲା, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଏ ହେଲେ ନା ଯଦି 2 2 ଗୁଣିବା, 2 2 2 କେ 2 2 2 4, 3 3 ଗୁଣିଲେ 3 କେ 3 3 2 6, ଏମିତି 4 କେ 4 4 2 8। ये समस्त हेले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तापर रिड्यूस फॉर्म देखो ये एग्जाम पड़े रिड्यूस कहवा जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म कहवा सेया लोएस्ट टर्म माने कहवा मध्य सेया 24/36 अच्छी
आमे गोटे हाएस्ट नंबर नवा जेमती 24 आउ 36 की कैंसल आउट कर पारथो मु देखि पारुछि 12 द्वारा दी जण काटिबे हाईएस्ट 12 काटले 12 दुने 24 12 3 36 ताहाने तार रिड्यूस फॉर्म टा हबो 2/3 ओके मैं हाईएस्ट नंबर लेले जल्दी हबो बा जोटा तुमे एचसीएफ कहउछो सेमती आउट एग्जांपल होची 45/60 ये देखो 15 कैंसल आउट हेबे 15 3 45 15 4 60 ये हला तार लोएस्ट सेमती देखो आउट एग्जांपल होची 72/96 देखे 24 रे कटिबे 24 3 72 24 4 96 जो पिलार पणिका स्ट्रॉन्ग थिबो टिके भलो से माने को जल्दी सॉर्ट आउट करि परिबे बा कैंसल करि परिबे जल्दी एइट गुटे एग्जांपल नै जोटा कि परीक्षा रे आसी लेखा है फाइंड द लोएस्ट टर्म ऑफ एतिकी ना केते ना 323 बाय 361 एठी लॉजिक होची कोउथरे हमें कैंसल हेबे आमे एठी गुटे हेल्प नै पारे ऑप्शन ले 17 अछि 19 अछि 19 देखो अछि 19 अछि बहुत बार रिपीट हेछि आउ मु जदी आउ टिके लक्ष्य करे 361 मु स्क्वायर कला बेले जानि छि 19 की 2 थर गुणले 361 हुए तान अर्थ यदि 19 रो काटिबी 300x को तान ये पड़ियो 19 देखिबा ऊपर वाला कटुछ ना नहीं 19 के 19 बोलिला के 13 133 हबो 19 7 133 कटि जाउची तान यार सिंपलेस्ट फार्मूला 17/19 ये 17/19 दुई जण प्राइम नंबर या कटिबेनी तान एईटा हला तार सिंपलेस्ट फॉर्म ओके तापर हमें नेक्स्ट सेक्शन जिबा यहाँ पर पढ़िया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस प्रथम पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन कौन जहाँ को प्रॉपर्ली भाग कर बा जोटा को ओडिया रे कहउछन हमें प्रकृत भग्नांश आउ जहार न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर माने लब सान हबो हर बड़ हबो ये ला हर ओके ताने जेतले न्यूमरेटर बा लबटा हर ठारू बड़ थिबो आउ जेतले देखिबो व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर ताहले देखिबो सेई जो फ्रैक्शन बनियो से फ्रैक्शन वैल्यू 1 ठारू कम हबो बा लेस देन 1 हबो देखो बुझेई दूची जदि आमे गुटे नंबर टोटल 4 भाग अछि 4 पार्ट आमे 4 पार्ट नै आइले माने 4 4 हरिले यार आंसर 1 बा एटा को होल पार्ट कोइ थांती किंतु मु जे होल पार्ट रु किछि पार्ट नै आसे माने से 4 भाग हो होल पार्ट तार मु किछि भाग माने मु 3 भाग नै आइली बा 1 भाग नै आइली ए जो भाग आनली माने होल पार्ट रु किछि पार्ट कमी गला जेतले कमी गला माने को प्रॉपर फ्रैक्शन कहले माने होल पार्ट रु कमी गला माने लेस देन 1 ताने जेते प्रॉपर फ्रैक्शन अछंती समस्ते 0 ठारू बड़ हेबे 1 ठारू सान हेबे कारण होल पार्ट रु आमे लेस करचंती किछि पार्ट समथिंग टेकन आउट फ्रॉम द होल माने 1 ठारू सान हेले ताने सेहित पई एटी लेखा आछि कंडीशन कोन जो माने प्रॉपर फ्रैक्शन हेबे कंडीशन होउची 0 ठारू बड़ हेबे 1 ठारू सान हेबे सर्वदा कोइ मध्ये मन रखिबो या हमर काम लागिवो देखो आमे साधारण भाव रे जानले कोन प्रॉपर फ्रैक्शन को माने जहार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ठारू कम रहिबो ताकू कहंती प्रॉपर फ्रैक्शन जाकि प्रॉपर्ली भाग करिवो अर्थ आमे गुटे पार्ट को 15 भाग करी 10 भाग जन को देई परिबा जेमिति जदि आमे गुटे नंबर आमे लिखले 4/7 7 भाग कले ता 4 भाग देई पाइले जतले आमे प्रॉपर्ली भाग करी देई पाउछन माने एटा प्रॉपर फ्रैक्शन सेहि पई कहै जी व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर माने प्रॉपर्ली भाग करी हबो किंतु ता जदि ओलटा हला रे कोन हबो ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जिवो जेमिति को ओल्टे की लिखि दबा 7/4 एबे मते कोनी कोन 4 भाग रु 7 भाग देई हबो नै ताने एठी कोन हला न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर जेतले ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हबो सेही जो फ्रैक्शन बनियो समस्ते कंपलसरी 1 ठारू बड़ हेतिबे निश्चित भाबरे 1 ठारू बड़ और जेते प्रॉपर फ्रैक्शन रहले 1 ठारू सानो जेते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हेले से माने 1 ठारू बड़ हेबे बा 1 सहित भी समान हे परंती केना होल पार्ट टा को होची तने मुट्टा तौर पर कहया गले समस्ते 1 ठारू बड़ हेबे
केमिति ताला देखिबा धर 4/7 को आमे जदि नबा आमे 7 को 4 ताला डिवाइड करिबा डिवाइड कले देखा एटे मा डिवाइड करिबा 7 को 4 डिवाइड करिया देखो 4 के 4 पइला आ बड़ला केते 3 एई जो एक हो गला होल पार्ट 4 के 4 बड़ला 3 पुणी 3 के आमे पुणी आउरी 4 पार्ट करिबा जति बळी पइला एई जो 1 होल एको पढन जेमिति 1 होल 3/4 तने देखो 1 होल मतलब होउची एटी 1 नेला प्लस आउरी 3/4 नेला एक नेई कि ताकू पुणी 4 भाग करिके 3 भाग दियाला माने ये एक ठारू बड़ हैला किंतु 2 ठारू सानो हैला सेमती आउरी भी एग्जांपल होची धर मु लेली तोर लेनी 4 धर मु 9 लेली 9/4 एक जदि मु 9 को मु 4 डिवाइड करमी 4 दुने 8 पड़ियो बढ़ला केते 1 आ पुणी 1 को मु 4 भाग करी तानी या अर्थ हैला प्रथमे ताकू 2 भाग दे देबा प्लस पूरा होल पार्ट 2 दे देले आउ जति रहला पुणी ताकू 4 भाग करी ताकू 1 भाग दबा ताकू लिखलो 1/4 तानी ये जो होल पार्ट देखो 2 ठारू बड़ माने 1 ठारू भी तो बड़ माने समस्त 1 ठारू बड़ हेबे सेमनी 2 ठारू सेमी तो बड़ हेबे ना 1 ठारू इंक्रीज हेबे तानी एई जो पार्ट कहउछन एठी हमें दीटा कथा देखिया पाया प्रथमे दीटा गुटेला होल पार्ट आउ ये 1/4 टा होची गुटे प्रॉपर फ्रैक्शन जा हो ताने आमे गुटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भितरे आमे दुई जण को पाई परिया इम्प्रॉपर जे ताको एक्चुअली भाग करिया गुटे होल पार्ट पाइबा गुटे प्रॉपर फ्रैक्शन पाइबा सेटा को आमे कहंती ताको जदि टिके भाग करी लेखबा सेटा को कहंती मिक्स फ्रैक्शन या अर्थ हेले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो आमे दुईटा पार्ट पाई गले सिरा होल पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन सेटा को आमे कहंती मिक्स फ्रैक्शन मा मिक्स करी लेखिबा जेमिति लेखिली 9/4 को मिक्स करी लेखिली 4 दुने 8 बळला 1 ताकू लेखिली ऊपर ये 4 लेखि तळे एटा कहंती गुटे मिक्स फ्रैक्शन कोन कोन रहइबो एठी हमरो होल पार्ट रहइबो आ गुटे प्रॉपर फ्रैक्शन रहइबो जेतळे पचारियो परीक्षार मध्ये पचारि पारे मिक्स फ्रैक्शन कौन कौन अच्छी होल नंबर आ गोटे प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छी एक कथा भूलनी ए मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल दिखाई मु भी किसी एग्जांपल लेके बुझेदेनी तापर आमे जिबा ए जो आमे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो ने आसिला कोठी की मिक्स फ्रैक्शन एगेन आमे पढिबा मिक्स फ्रैक्शन लो पुणी केमिति इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आसीबा जेमिति की आमे कोन करबा जेमिति की आमे 9/4 की डिवाइड करथिले 9 को 4 डिवाइड करथिले 4 दुने 8 कहिथिले 2 पड़थिला आमे रिटर्न कला बेले ए जो 4 की 2 सहित मल्टीप्लाई करिया 4 दुने 8 जेति की हबो ताक सहित पुणी ता जो रिमाइंडर 1 थिला एठी ताकू मिसेइबा जेमिति ऊपर हे जो केते ना 4 दुने 8 प्लस 1 ऊपर हे गला देखो 9 तळे ए जो 4 की 4 ए 9/4 बुझिला आउट एग्जांपल नै बुझी दूची 3 होल 1/5 सॉरी 3 होल 2/5 नवा 5 3 15 ये 2 मिसियो तो लिखिबा 5 3 15 प्लस 2 15 2 17/5 देखो 17/5 ला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तार मिक्स फ्रैक्शन ला एटा आमे शिखिले मिक्स फ्रैक्शन लो केमिति इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो केमिति आमे मिक्स फ्रैक्शन को आसिले मिश्र भग्नांश उड़िया जोटा कहूँ आउ एट देख कि प्रैक्टिस एग्जांपल थिला हमें छाड़ देले एटी क्लासिफाई 5/9 एज ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो 5/9 कौन देख रे एटी देखो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर ठारू सान अछि माने एटा गोटे प्रॉपर फ्रैक्शन ओके तापर अछि 11/4 कन्वर्ट करे इनटू मिक्स फ्रैक्शन करि परियो आसा हमर धर आमर 11/4 अच्छी हरिबा 4 दुने 8 बढ़ला 11 8 हला 3 3/4 ओके एटी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन गोटे देइछि केते 2 होल 3/5 कोठी की जिबा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आसीबा केमिति आसीया 5 2 गुणिया 5 रे 10 तापर ताको मिसेइबा तने केते हला 5 रे 10 3 13 बाय 5 को 5 आउ जो दीटा अच्छी तुम मैंने जे करिवो जेमिति अछि राइट द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल निज खातार सब लेखि प्रैक्टिस करियो
सेमती आम ये शिखी सारे अलरेडी एटा मिक्स फ्रैक्शन रु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रैक्टिस करियो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आम कौन अच्छी ना डिनोमिनेटर को होल नंबर सहित गुणती तापर न्यूमरेटर सहित मिसाती ता तले डिनोमिनेटर लिखती जमी लिखाई 2 होल 1/3 लिखाई मु न्यूमरेटर कौन कली 3 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 2 प्लस है 1 बाई ए 3 की 3 रेजल्ट है 7/3 ओके। तापर आम नेक्स्ट सेक्शन को जीवा आउ किछि फ्रैक्शन थिला कौन एटी लिखाई ना लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन माने कौन जार डिनोमिनेटर सब सेम थी जो फ्रैक्शन मानकर तो सेम डिनोमिनेटर जमी लिखाई ये 1/7 3/7 5/7 देख समस्त फ्रैक्शन लो डिनोमिनेटर 7 7 अच्छी माने यही हाला लाइक फ्रैक्शन सेमती अनलाइक फ्रैक्शन कौन जार डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट सब थे न्यूमरेटर आम सहित किसी लेना देना ना आम खाली डिनोमिनेटर टाक लक्ष्य करवा देख समस्त सब अलग अलग अच्छी ताने एमानु कला अनलाइक फ्रैक्शन खाली जानिबा कथा जानिले आम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने इजी हम तापर यूनिट फ्रैक्शन माने कौन जार न्यूमरेटर खाली एक थी देख एम सब लिखाई 1/2 1/10 1/7 माने अर्थ हो न्यूमरेटर समस्त एक एक अच्छी से कहला यूनिट माने एक या कहला यूनिट फ्रैक्शन गला खाली जानापी मुझे अच्छा ये प्रैक्टिस अच्छी कौन कर कन्वर्ट एतिक इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर 3टा लाइक फ्रैक्शन 4टा अनलाइक फ्रैक्शन 5टा यूनिट फ्रैक्शन देख 3टा जो लाइक फ्रैक्शन लिखो जे कौन सब आम डिनोमिनेटर को सेम करिया 1/4 3/4 2/4 देख अनलाइक फ्रैक्शन अलग अलग लिखिया 1/5 3/4 5/7 यूनिट फ्रैक्शन 5टा समस्त न्यूमरेटर एक करवा 1/3 1/7 1/5 एमती 1/6 एमती ये है आमर फ्रैक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट आम फ्रैक्शन कौन जानिले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन जानिले प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन एमती डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जानिले आज एतिकी समस्त धन्यवाद जय जगन्नाथ।